تمال رسيحوس كقبت سدلي نكون يوعد خاد فاري واتخا سنتي غص شاي كازدلي وانا لكا تبحري وانا لكا تبحري وانا لكا ديو تبحري لكا ديو تبحري سلام تخدمت في عبد ميديا خميت صنحوا أنا صبوا الله نصاتكم صبوا تلو لي تسفان دا قبركم بارنا تلو ما أنت حزمت إذا الخبلكم حبيبنا نكاتلو The Promised Land تناي مبسع مريت مالت إغزابير ويما يهوه إغزابير أملاح مالت ندك إسرائيل ذهبهم ناي مبسع مريت ويهجر ناي Promised Land زبال قالك أو خنرينا أملاح إسرائيلاويان سي إذا مريت زي هيوم ناي مبسع زبال زغرمي قرب نسمعمو The Promised Land. This is the Greater Israel Project. جنبار زين ريزلنا بروجكتنا إسرائيل مالت زلو أبزوان زي أملاخنا إسرائيلاويان سي إذا مريت زي إيو ناي Promised Land هي مبلنا له وش أبتي ناي تموت هدرات ون دحري همو أرما زي أرما زي أيازلا تهاجر إسرائيل تبل زي أيازلا إذا حجز أموت ولا زلو زي كونس زي بعل العراق بعل سوريا لبنان ليبانوس إذن كلنا عد عرب كسب قبص مالتيو سيناي بملؤ ناي قبصيو أبزوان زي إسرائيل جن حدا معال تختوز ده فلسطين توحيد يلن فلوتيو أشوم كاي فلسطين سي عراقون ريقهم اللهم سورياون أتيلو إزيهم كس بقص ندا زمتو قبرش براوينا لو بزهاجر ندا بالكا أمام زلو أصوار سرح لوا كعنواز خلنا إسرائيل لو قال مدن دابل كامس أمريكان معلبان نيتو مالت كونكا بزح تسريحي أبز خبابين مسفحفح تكون جن نبع الإيران كأني سلا زتنك ساقصو إيران كأني دحانيو ترر زبل هاجري قليل هاجري كونن ما يدوز أبا بيلو مالو بزي وان زنري لنا مالتي توانا نجر جن انتايو جبتها إزي أنا إشتي أمريكا أبز خباب زلا بزي آسيا نشتي أمريكا زيوم أب إسرائيل زلوا هاجر ويدما حزب إسرائيل زبهلو نايب حق إسرائيل وينديم إز حتى ينبعلو إسرائيل عسر تخلت نجدي يهودا زبل نجد جن بسم أيهود مسيوم وريروم نعدي عرب مالتي زقبرو زلو نعلمنا ونيو زي إسيات رأي كون نزي نايك أي بحري أفدقة كما يجي راح تقاعد أروح تخل أمريكا تسريح زلو بروجكت إسرائيل زبل أيداو زبل شم دا ينبري إسرائيل لا يكون زي نشتي أمريكا بعبي أبزي إسيات سفر كابزو حزبتها تمسك نحد كيناو ندار أخيو إسرائيل أو بلغة نحد يمناو ندار أخيو إسرائيل أو بلغة نحد ما لا تهيداو لهم يمزقوه كنت أمريكا مسجد سفر أمريكا وزبهال مننت ويزجنت زوهابو لك عزقاني إسرائيل أو يبهال زخنة نوعهم نتهايمانتهم الصعبة نمنتايجن نزي لاند زي بروميس لاند زبهال نهيداو يعني لك موراس مالتي مقبات مالتي the great إسرائيل نخسرح موسيس أمدرسينا مويتو نبي كي رأي نتا نايم بسعة هجر كي رأي أبسينا مويتو أو تقبلي زبها لبجوبو سيناي مخميل دا سيناي ناي إسرائيل خو نزون حتوي أستغلوا حتوي مصحف قدسي أنا كون مصحف قدس كت كاريو موسى أب جوبو سينا مويتو أب إسرائيل أبتا بروميس زهابهم أملاك مويتو مالتي خون أنت دا مصحف قدس ترينا يجن أبتا مبسعة تام بسعة زهابكم نبوتات كاسي أي كدري أني خا أبز جوبو سيناي خا ختموتي له تام عرم صابان توحس هجرسي أي كدري أني غايلو أب سيناي كتموتي غايلو أب زكارتا تيومو زلوجن سينا أتيلو بزلوه بملؤ تمرت سلازي زي نحسوت كارتا مسريتهم يقبطلو زجريت إسرائيل زي بال عرب كاني يزمتها الله زحكي بوليتيكا يزي ሃይማኖት አይኮነን ብስም ሃይማኖት ብስም አምላኽ እስራኤል ذهبهم يهوز كورسهم ናይ መብጽዓ መሬት ذهبهم ኢልካ ዝግበር ዘሎ ባዕልኻ ግብረ ሸበራውያን አጥሪሃ ባዕልኻ እዞም ግብረ ሸበራውያን ዝበሃሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኢራን ተዕብዮም ኣላ ኢራን ትኹስኩሶም ኣላ ዝበሃል ቀደም እስራኤል አንጻር ስዑድያ ንኽሰርሑ ምስ ኢራን መሓዙት እንከለው ዝሰርሕዎም ግብረ ሸበራውያን ሎሚ ግን አንጻር ኢራን ክሰርሕዎም ምስ ጀመሩ ኢራን ከኣኒ كسبيقة محازوتا جيراتهم أنصار إسرائيل صرح له مالتي جن ولاديتهم بعلى إسرائيل يعني رغدا كنت لومي كيتبع الصومالة محزنة كيتبت كهلو فلاور عنده تقابلوا خلوه مس إيران كادم
ማሕዛ ኣሜሪካ እንዲ ነይሩ ቀደም ኢራን ንባዕሉ ተኾነ ግን ሎሚ ስለ ዝተባእሱ ማለት ሎም ዘይኮነሲ ነዊሕ ይገብር እዩ ኣስታት 56 ዓመት ይገብር እዩ ካብ ዝፃልኡ ተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣንጻር መን እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣንጻር ኢራን ኩለን እተን ስዑድያ መሬታ ዳርጋ ፍርቂ ዲገለ ናብ እስራኤል ይኣቱ የመን እንኩሙ ቁርብ መሬት ናይ የመን ናይ ስዑድያን ናብ ውሽጢ እስራኤል ናብ ግሬት እስራኤል ዝበሃል ይኣቱ እዚ ምስ ፍሕፋሕ እዚ ካልእ ኣይኮነን ንሽተይ ኣሜሪካ ኣብዚ ዓዲ ዓረብያ ክትስራሕ ተወጢኑ ዘሎ እታ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ፕሮሚስ ዝኣተወሎም ሃገር እዚኣ ካርታ እዚ ኣይኮነትን ግን Okay, this is what Yahweh promised to Abraham in the Bible. As you can see, it's pretty huge. It's the entire Middle East. It extends from the Nile to the Euphrates in Iraq. Okay, it's a huge area. And if you say the Israelis want to achieve the Greater Israel Project, they call you a conspiracy theorist. Like, we don't want that, okay? But explain two things to me. First of all, why is the Greater Israel map on a chevron of an IDF soldier, okay? These are soldiers, Israeli soldiers, and they wear the insignia of the Greater Israel Project, okay? This is the map. Also, if you look at the flag of Israel, there are two blue lines, right? These represent the Euphrates, right? ግርም ከምዚ ክንሰምዑ ፀናሕና እምበኣር እቲ ናይ ወታደራት ከይተረፉ እቲ ማፕ ኣብ ኣርማ እዮም ተጠቂሞምሉ ዘለዉ እዛ ካርታ እዚኣ ተኾነ ግን እዚ ሩባ ናይ ኒል ካብ ኒል ጀሚርካ ክሳብ ሩባ እፍራጢስ ናይ እስራኤል እዩ እዚ ዶብና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እስራኤላውያን ማለት እዩ ፅቡቅ ጌር ተረዲና ኸውን ተስፋ ገብር ኣብዚ ተኾነ ግን ድራጎን እንታይ ዝገብር ዘሎ ነዚ ሓቂ እዚ ዘቃልሑ ዘሎ ተልካ ምክንያቱ እዚ ንዖም እውን ኣየዋፅኦም እዩ ድራጎን ማለተይ ቻይና እዚ ቻይናዊ እጂ ምናልባሽ ናይ ካልእ ሃገር ክኸውን ይኽእል ኢንፍሉዌንስ ዝገብሮ ነዚ ሰብዚ ግን ቻይና እዩ ምክንያቱ እዚ እንድሕር ተዓዊቶምሉ ኣሜሪካን እስራኤልን ንሳውን ስፍራ ያክትስእን ስለዚ ህዝቢ ዓለም ክሰምዖ ኣለዎ ክቃላሕ ኣለዎ ክቃወሞ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ዓለም ምክንያቱ ድሕሪ ዝመፅእ ፕሮግራም ዝዛረበውን ክነስተብለሉ ግዴታ እዩ እዚ ኩናት እዚ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክመፅእ እዩ ከምቲ ክኸውን እዩ ዝበሃል ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዝበሃል የለን ዳይሬክት 5 4 ወይ 6 ዲኻ 7 ክተኣቱ ምክንያቱ ብውግእ ናይ ሳልሳይ ዓለም ብናይ ንሪኦ ዘለና ድሕሪ መዚናዮ ኦልሬዲ ህያው እዩ ዘሎ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኣብ ኤውሮጳ ስለዚ የሎ ኩናት ጀካ ዩክሬን ካልኦት ሃገራት ወላ ተዘይተዋጋ ውሽጢ መሬተን ሳልሳይ ኩናት ዓለም የለን ማለት ኣይኮነን ህያው እዩ ዘሎ ሙሉእ እዩ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዘሎ ብውግእ እንድሕር ሪእና በቲ ናይ ሓቂ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ኣሎ ኣብ ኤስያ ኣሎ ኣብ ኣውሮጳ ከዓ ሓንቲ ሃገር ኳላ እንተኾነ ትጭፍጨፍ ዘላ እንተኾነ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም እዩ ኩናት ዘሎ ስለዚ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ህሉ እዩ ግን እቲ ናይ ብሓቂ ሳልሳይ ኩናት ዓለም እንታይ እንተልና ኣብ ወዲ ሰብ እዩ ዘሎ ብሃይማኖት ምቁፅፃር ኣእምርኡ ኮንሽስነስ እቲ ኣእምሮኻሲ ደጋፋይ ናይ ሓደ ጎኒ ኮንካ ናቱ ባርያ ምዃን ናቱ ባርያ ተኾንካ ሪሶርስካን ሃብትኻን ተገዛእነትካን ንዖም ክኸውን ስለዚ ትውግእ ኣብ ዝውግእ ጀሚሮሞ ዘለዉ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዝበሃል ውግእ እዚ ኮንሽስነስ እዚ ናይ ስነ ኣእምራዊ ማለት ኣእምሮ ወዲሰብ ከመይ ጌርካ ወዲሰብ ትቆፃፀሮ ሓሳቡ ብሚድያ ጌርካሲ ኣብ ትሕቲኻ ትገብሮ ናትካ ደጋፍ ትገብሮ ናትካ ግዙእ ትገብሮ እቲ ውግእ ሳልሳይ ዓለም ዘሎ ተዘይ ኮይኑ እቲ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዝበሃል ናይ ብሓቂ ብምሳይላት እንተኮይኑ ግን ኣይተሓዙለይ ናይ መወዳእታ ዓለም ማለት እዩ ንሱ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኣይኮነን ንሱ ዝኸውን ናይ መወዳእታ ዓለም እዩ ምክንያቱ ክንደይ ሃገራት ተተፋኒነን ዘለዋ ኖን ኒውክለርን እንድሕር ኣውፅአን ኣይናይ ምድሪ ክተርፍ ስለዚ እቲ ዋና ነገር እዚ ናይ ስነ ኣእምሮ ኩናት ወሊዕኻሲ ሰብ ደጋፊ ናትካ ጌርካ ናትካ ግዙእ ኸውን ባእኻ ይምራሕ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ኸውን ሰብ ማለት ከዓኒ ፓወር ማለት እዩ ስለዚ ዝሓየልካ ክትከውን ገዛእ ክትከውን በቲ ዝበልካዮ ካኣቱም ክወፅን ክትገብሮ እዚ ዝግበር ዘሎ ስፔሻሊ ናብኡ ክደብል What is this crap? What is Christian Zionism? Why would they think that this war in the Middle East will cause the return of Jesus? Okay, we'll discuss this later on. But now it leads us to another problem, which is our entire class is on game theory, right? Guys, this is kind of weird because what this suggests is that religion is more important
All right? The grand secret, the grand reveal of the semester, of this course is this. The real power, the real currency in the world is not money, it is human consciousness, or basically attention, okay? This is it, guys, okay? When you understand this idea, you understand everything. But this is a hard idea to understand, so I'll need some time to actually explain this, all right? This war is being fought to control the consciousness of the human race, because it is our consciousness that creates reality itself. That's the source of all wealth and all power in this world. Okay? That's why this is happening. In other words, this is a war not just for Iran. This is a war not just for the Middle East. It is a war for the soul of humanity. This is what's happening, guys. All right? This is what World War III is. World War III is meant to be the last and final war of all human history. Because whoever wins this war will control the very soul of human existence for all of eternity. Okay? That is the end game. ተስፋ ገበር ኣብዚ ሓሳብ ተረዲና ኸውን ምክንያቱ መንፈስካ እንድሕር ተቆፃፂሎም ሓሳብካ እንድሕር ተቆፃፂሎም ናቶም ባርያ ትገይሮምካ ብዘሎ ሰብ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም እንድሕር ኣትዩ ማለት ሓሳብካን መንፈስካን እንድሕር ብኦም ተታሒዙሎ ባርያ ናቶም ኮንካ ኣለኻ መሬትካ ይኹን ሪሶርስካን ትሕዙ እዩ ስለዚ ቅድም ንመን ክትሕዝ ኣለካ ሰብ መንፈሱ ሓሳቡ ብሚድያ ገርካ ኣናዊዝካ ትሪዎ ኣለኹም ሎሚ እንታይ ዘይግበር ዘሎ ብሚድያታት ኢማራት እውን ትሪኹም ኣይኹም ንዝኾነ ስእሊ ቪድዮ ዝስእል ተኣስር ጀሚራ ኣላ ኣብ ዓዳ ምክንያቱ ምስኣል ኣይኮነን ኣብ በዓል ኢማራት ሲ ኣብዚ ዓዲ ዓረብ ብፍላይ ኣብ በዓል ኢማራት ኣብዘን ዝወርደን ዘሎ ኣብ በዓል ዱባይ ዝወርድ ዘሎ እንድሕር ስኢልካ ቪድዮ ሰዲድካ ሲ ትእሰር ቅድሚ ሕጂኹም ይነበረን تسأل أبروج خليفة خونكا أبقله خونكا أبقله أبو زخونة تسألك نتوريست مسحاب سلو زخونهم تسألها يأسرو خاينة ورنك المحجي لو مدى أنت يكوينهم زتهارمو بوتا حق انديو تسألو شير انت بولوس زخل كال زولو تيلكا إيكونومي أمسلا سبر زولو توع زبل سلا زولو ناو سب كي كيد كوينات ود كوينات سميعي سلا زرق زولو دو بلوخا يخل كلوخا يأسروها لذي ወላውን ሚዲያ ማዕረኽ እንደይ ሓይል ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጡ በዓል ኢማራት እንታይ ገብሩሉ ሰብ ሒዞም ይኣስሩሉ ሎማ ሓንቲ ፓላሶ ተሃሪማ ተስኢልካ ተእሲርካ ኣለኻ ቅረባ ብለም ሕዙኻ እንታይ ይኽብል ደለ ኣብዚ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩናት ወዲ ኩናት ወዲ ሰብ ኮንትሮል ክገብርዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኦፍ ኮርስ ኩናት ውላዕ ኣሎ ይመፅእ ኣሎ ግን ወገን ናይ መን ትኸውን ኣለኻ እዩ ድራጎን ግን ንምንታይ እዩ ንዚ ከምዚ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ተልካ فليز بلا حساب حيس كامل يخا لكعيو إذا قالك كفال نايت حساب ده أمبر ملو بملو كم مالتك أيكونانكو التخينات of course تولي علو جن ناتهم ممكن تكون كجبروها جدنا تبزي خينات زين ناتهم مسكون كخاني نعخبت تقول صركاتهم كا باريهم كون كالله خمالتي consciousness ناتكا soul ناتكا ناتهم من دحر جيرمو ودي أخلي خسها باري ناتهم يخون كا ስለዚህ ድማ እቲ ሚድያታት ስእሊ ስኢልኩም ተባሂሎም ብሞባይሎም ካሜራ ዳኣሙን እንታይ ተገይርላ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ዝራእያት ክትስእል እዩ ስለዚ ደው ተብሎ ነቲ ትስእሎ ዘለኻ ደው ብሉኻ ይኣስሩኻ 106 ደም ይድንገለን ኣሲረ ኣለኹ ትብላላ ኢማራት ክንሪኤና ትኾነ ግን ድራጎን ንምንታይ እዩ ንሰብ ሓሊሉ ወይ ድማ ቻይና ሓልያትሉ ከምዚ ዓይነት ትምህርታት ንህዝቢ ክትምህር ተበጊሳ ዘላ ባይዘወይ ተራሰብ ይዝመስል ግን ብድሕሪት መን ኣሎ ክንርዳእ ጽቡቕ እዩ እቲ ናይቶም ገበቲ ወይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዝብሎም ሰፍሊ ረብሓ ገበቲ ዝብሎም እዛ ግሬት እስራኤል እውን ንሶም ዝሓንፀፅዎ ዳ እምበር ቶም ናይ ብሓቂ እስራኤላውያን ነገድ እስራኤል ዝበሃሉ ዝሓንፀፅዎ ኣይኮነትን ባይብል ዳ ሓንፀፀሎም ፕሮሚስ ላንድ ዝበሃል ብኣምላኽ ዝተዋህቦም ኮይኑ ይኮነ እንታይ ዳ በቲ ንሶም ዝደልይዎ ዝሓንፀፅዎ ኣሜሪካውያን ንእሽተይ ኣሜሪካ ኣብ ኤስያ ከተቐምጥ ስለ ዘለካ ነዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ كنترول نمقبار مالت ስለዚ ሰፊሕ መሬት ክትሕዝካ ኣለካ او خا ندادي بعد العراق بعد ايران بعد سوريا زغلق ندادي بكل تاريخايو انت يزغبر زلو قليل يخردك مالتي تخونه كن قال بهم اوز تتحزو سبات كم زلو خا سبات كم زخمانا ايرتراويان بحالدي اسرات كم زلو بز حساب زي قلص زخونه صبق كوين سمعنس كنا او نبل Okay, that is the end game. انا كن
بعيني درأخو حدا جزء حنتو قال صلوت كتصلي لا متي أو أدي سوا مالتي كاب إيرترا متي يتصلي لا يرو حدا أقل قال أملاخ يتصلي لا يرو كل صغيرهم إساسا فوق إيلو انتاي علامة غايلو تسألي له حجي تسوي علال قالخ مصلو خلي سبقن كله اتي أب إيرترا دقبر تزاري متمنفس مالتي أنا إساسي تناثي مدب كأن هزب إيرترا مبتان إيرترا دخا هاجر مقبار يونيفرسيتي معصاو هافتامات مدفع كله تلفالي فتمنفس مالتي أبطاقوا الحديرو مالتي كذا خاطرقبو تحايلي تبايلو تمنفس مستقنحه باب بحري يبل مالتي تمنفس يا أبطاقوا الكوين الزارب anyway تاقوا الوجه كنا أنا حنت نجر كحتى إذا بحري منفس تبقى تبلا زربات تقوملس قربة تحساسو بخم مسرح دو كابروبا كاب بحري كابو حيز ماي منفسا غاننتي بغوسي زبحال قرب حسوبلو مغنياتو سي ابروباتات يوم دق سبات زطمقو ود سب ابروبا يزطمق ابت خرسيان ايكونن زطمق نيرو قدم ابروباتات يوحنس مطمق ابروبا يردانس زطمق نبره سلازس امايات منافست غاننت لو يلكم سي قرب كحنخكم كمان يغبوي منفس قدوس زحدرو صبق منفس زلو زبحال مايو because my هيوت كأمايو أملاك ما نعلم بماين كم ماين فترة بلنا مو قربت حسبكم لس صبوا كوين يسمعني ده حنخيد تايكر دا أكملوا كنت حسيل كده ترات يلا نخيد وسيلات جانين قال حجي إذا إيش دولو منفس صغير يكونن وانجيلا وين دا أسر هاجر درمي صادولو فتي كونن ترى خلنا حيلي تقبيلي كابجانتي سي حجو قلت انا غير نديو حراي كت بنبحري الكاس اي موتلاني الكاوش يزغود نخت نبرلا مورد كالا اندحر حق تدلو قال له نعو نخت قصدا كم زي لتسامينا نعو تقبر نبر متسوا مموت كادو وي متسواكا اها نقالسي وانا ميرحويا حق زربا اي حسو كاني ان شاء الله ودامنا في حمد سلا فلت اندي انا مدبي بلين كم زوري دق قالس غلغله مدبي بلين نتيم دوردو ጻعدا ጽናحيو ترديهنا انا ግን حجي ኢየሱስ እንዳነገረኩም ሰይጣን መጋኑስ ንሰይጣን ክትዋጉ ወይ ተኸሉን ይሁን ሰይጣን ባዕሉ ኮርደልኩም ወይ ጉዳ ረይዎም ዚዮም ከምዚዮም ዓይነት ባሪያምስ ገበሩኻ እትንብሎ ጸናሕና ማለት እዩ ሶል ናይ ወድ ሰብ እንድሕር ተቆጻጽርካዮ ከምዝ እንድሕር ኮይኑ ባሪያ ርእሲ ከመይሉ ሓደ ሰብ መሰለዩ እዚ ወርቅ ናይ ኤርትራ እዩ እዚ ነዳዲ ናይ ኤርትራ እዩ ወይ ድማ ናይ ሱዑድያ ኢሉ ሰብ ክዋግኦም ዝኽእል ነቶም እስራኤላውያን ይኹኑ ኣሜሪካውያን ስቕልካ ክትማርኽቦም ስለዚ ኮንሽስነስ ናትካ ትናትካ ሶል እንድሕር ገዚኦም ሞ ከምዚ ኢኻ ትኸውን ዋይ ዋጋኒ ኣነስ እንድዒ የብሎ ኩላን እዩ ዝብል ኩሉ ሰብ ኮንትሮል ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ንብለኩም ዘለና ንዚና ኣጽል ያ كاين عنكفهم نتم زوردو قال لكن انا قلنا نقدر تقبر سلطن ابزا حجي ساعات قلنا هي موراد قال مدب يبلين كمهار قال بزح حسب رايته طالنا بذا قطامي رحوي فولو كبلو نبا نغير لي حدا شيء زي اكونت خفيت يا مغنياتو 170 شح زنبر اكونتي يعطيهم مالتي دحرك اللي يمثلوا لنا تيك توك Abu Dhabi police has arrested 109 people of various nationalities for filming locations and incidents and sharing inaccurate information on social media during the ongoing events. Authorities say the step forms part of continued efforts to protect community security and maintain the integrity of official procedures. Police urge the public to rely only on approved official sources for information and to avoid publishing or resharing unverified content. كم زون سمعت أنا هنا خاب على دبي على الإمارات تاين زجبر هذا الله سب سئلو لوكيشن يمزهبو زلو بمسألهم من يلقى بمسألهم سي نتسأل سألوا تهاريم زبطايلهم زحبروه نسبة عالم زحبروس نمن تحبيركم إذا سهم لوكيشن يخم تهبو زلهم مالت of course الله يخمو أنا أبزا بوتازي أخوين ندحر تسائله هبكا نحد نتهاجر كتكعز دلي تابوتاز تسأل كلا انت عينت بوتا مخانا بتنات كموبايل لوكيشن ريوم كتقعوخا يخول يوم صلاتي كما قبري سوشال ميديا دسر حسابات ترى غللتي كونت مصيوم بهاجر كخسالو خلو تفكر لهم بوتا خللو دي تفكر لهم بوتا خللو
ናይ ወታደራዊ ማዓስከራት ይኹን ሰራዊት ዝቕመጡ ይኹን መኻዝን ኣፅዋር ዘለዎ ይኹን እዝታት ተነቀፍቲ ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ይኹን ገለመለ ከተርእዮምን ከተዛውሮምን የብልካን ስለምንታይ እቲ ሎኬሽን ናይታ ሞባይል ታስእሊ እታ ዝተሰኣለትላ ተፈሊጡ ብሳትላይት እቲ ቦታ ክህረም ይከኣል እዩ ኦፍኮርስ ዝሓቂ እዩ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝስእሉ ዘለዉ ዝተሃርሙ ቦታ ብኡ ኣመኽንዮም ግን ሰብ ስእሊ ከይሰኣል ይኽልክልለው ስለምንታይ ዕዳጋ ዘጠጥ ስለ ዝብሎም ዘሎ ዓለም ናብኡ ንኸይትኸይድ ፈሪሃ ውግእ ውግእ ስለ ዘሎ ደው ክትብል ነፋሪት ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ ንሰብ ንምንታይ ስኢልኩም ኢሎም ብሽም ሎኬሽን ኣመኽንዮም ይኣስሩ ኣለዉ ንሰባት ጥበብ ርእይዎ ይኹም ንቐፅል ግን በራዩ እንታይ ከም ዝብሉ ከዓ ኤርትራ መዓት ገዛውቲ ክፈርስ ርአ ኣብቲ ጫፍ ዶባት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ተር ኢሎም ተሰሪዖም ኣብይ ኣሕመድ እታ ፊስካ ክውላዕ ርእየዮ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩናት ብግልፂ ክጅመር እዩ ቅድሚ 4 ዓመት 5 ዓመት እውን ኣምላኽ ይርኢ ካብ ኣኽላኽ ኣንታ ኣምላኽ ይርኢኒ ኩናት ክጅመር እዩ ክነግረካ እዚ ንፁር እዩ ማለት እዩ ቅድሚ 5 ዓመትን ሜሪ ቅድሚ 5 ዓመት ሜሪ ክነግረካ ኣነ ማለት እዩ ጸሎት ጸልይ ኢለ ኣብ ኤርትራ መዓት ገዛውቲ ክፈርስ ርአ እዚ ንፁር ሕልሚ ዝረኣኹ እዩ ጸልይ ኢለ እውን መልእኽቲ ሕሊፈ ኣዴታት ነፀላ ተኸዲነን እዝግዮ ክብላ ልክዕ ከምዚ ኣብ ትግራይ ዝረኣኻ ዝዓነወ ገዛውቲ ዝነበረ ኩናት ማለት እዩ ናይ ሓቂ ኸምኡ የርአ ማለት እዩ ኣዴታት እንዳበኸያ እዝግዮ እንዳበላ ነፀላ ተሸኪመ ርአ ሕጂ ኣነ ሞት ስለ ዝተመነኹ ድዩ ንህዝበይ ኣይኮነን ንፁር ሕልሚ እየ ግን ርአ ከቢድ ኩናት ይኽላዓል ሕጂ ንሕና ኣይከውን ዲ ኩናት ገለ ስለ ዝብላ ዝበዓል ፅንዶ መኒ ኣወል የለን ኩናት ገለ ከምኡ ስለ ዝብለ ኣይኮነን ናይ ህግደፍን ሕወሓትን ትዕቢት እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ንእሽተይ ድንዕቆ ደሎ ወዲ ባሻሻ ቆልዓ ድብሎ ናይ ሓቂ እንደከለው ብኡ የኸንፍሶ ትዕቢት ማለት እዩ አሁንም የምንነግራችሁ አብይ አህመድ በግልጽ የምንነግራችሁ አብይ አህመድ ምርኮኛ የለኝም እያለ ነው። ታየ ቦጋለን ታውቁታላችሁ። ታየ ቦጋለ ምርኮኛ የለም ወልዲያ ውጊያ ላይ የሻቢያን ጄኔራሎች ማረክ ናቸው የህወሓትን ሰራዊት 250 ምናምን ሰራዊት ማረክ ናቸው ብሎ በቲክቶክ እየለቀቀ አብይ አህመድ ምርኮኛ የለኝም ካለ እናንተ የማን ምርኮኛ ናችሁ? የማን የአብይ ምርኮኛ ሆናል እንዴ? ማን ነው የማረካችሁ? ይሄን ሴራ እናከሽፈዋለን እናከሽፈዋለን አይደለ? ወሞራል ግለጣ እዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ብዙሓት መንፈሶምን እትናቶም ኮንሽስነስ ኮንትሮል ስለ ዝገበርዎም ንሃገሮም ክዋግኡ ላይ ይኽእሉን እዮም ነቲ ህዝቢ ግን ከጃጅውዎ ኩናት መፀካ ጠፋእኻ ኢድካ ንላዕሊ ብል እዩ እዚ ድምፂ እዚ ትሪኦ ኣለኹም ተማረኻታ ህዝቢ እዩ ምክንያቱ በቃ ከይገጠምካ ከለኻ ኣብታ ኩዕሶስ ተሳዒረ በል ጋንታ እንድሕር ክትጋጠም መፅያ ኩዕሶ ሓንቲ ጋንታ ተዘይመፅያ ተሳዒራ እያ ትበሃል ብዜሮ ተሳዒራ ይሕሰብ ልክዕ እዚኦም ኩምኦም ዝሰብኩ ዘለዉ ንእምሮ ሰብ እንታይ ገብርዎ ኣለዉ ነዚና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ደቂ ሰባት እዚ ኩናት እዚ ናይ ሚድያ ኩናት ከመይ ጌርካ ንሰብ ትማርኾ መንፈሱን ኣእምሮኡን ሒዝካ ዝማረኽ ትገብሮ እቲ ተማሪኹ ህዝብኸ መንግስቲ ይብሉ ገለ ይብሉ ሃገር ሽዑ መፂኻ ስኻ ተመሓድሮ ሪሶርሱ ወዲኡ ኣሎ በቃ እዚኣ ተገጢምካያ እዛ ነገር እዚኣ ተረዲእኻያ ሓራ ወፂኻ ኣለኻ ካብዞም ባርያ ምዃን ናይ እዚኦም ከምዚኦም ናይ ምዃን ሓራ ወፂኻ ኣለኻ ተዘይኮይኑ ተገዛኢ ኢራን ከምዘን ዕራብ ኣይኮነትን ኢዳይ ትህብንያ መሬት ኢራን እውን ተዋጋኢ ንባዕሉ ኣሜሪካ ብእግራ ተንከሲላ ይተኣትዋንያ እስራኤል እውን ተንከሲላ ይተኣትዋንያ ይፈልጣ እየ እምበረይ ንኢራን ደይወራኣ ደኣ ከምዚ ናይ ሰዳም ጎልጎል ኮይኑሉ ናይ ሰዳም መፅአን ወሪረንኣ ሃገር ሓሙኽሽቲ ገይረንኣ ንኢራን ግን ከምኡ ክገብራ ኣይክእላን እየን ንፈልጣ እየን ኣብታ መሬት ተኣትየን ውሒጥወን ክተርፍ እቲ ኢራን ዝበሃል ሃገር ስለዚ እንታይ ትገብሮ ህዝቢ ዓለም ኣብ ትሕቲኻ ትገብሮ ደጋፍናትካ ትገብሮ ትንፅላ ብጥሜትን ገለን ተጥፍኦት ሃገር ከምዚ ኩናት እንዳፈጠርካ ከዓኒ ትርብሻ እሳ ግን ቀላል ኣይኮነትን ብዝኾነ ናይ ኣብ ግን እቶም ምሩኻት ርኢኻዮም ኣለኻ ስለዚ ክማረኽ ዝደለየ ክጠፍእ ዝደለየ ጥራይ ናብ ኤርትራ ተንከስ ዝብል እንተ እቶም ፋኖ ማይዶ ፀባ የብልዎ ኣለዉ በዚ ክንደይ ግዜ ክንነግረኩም ልቢ ግበሩ ተኾነ ግን ኣእምሮና ንስሓሎ ንሃገርና እምበር ባርያ ከምዚ ንክንከውን ናይዚ ኣይንስሓሎ ተቐዲምና ቪድዮ ድራእናየ ናይ እስራኤል ዕላማን ሃይማኖት ጌርካ ክርስቲያናት እዮም ኣብ ምስ ትራምፕ ንሪኦም ነርና ዓንቶይ ተኣኪቦም ክባርኽዎ ክፅልይሉ ክዕወት ከምኡ ዝበሃል የለን እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር እዩ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ከዓ ንእግዚኣብሔር እዩ እቲ ቤት መቅደስ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ፖለቲካ መፃወቲ ይኮነን ፖለቲካ ከዓኒ ናይ ሃይማኖት መፃወቲ ይኮነን 4 ነጥቢ ጠልቀፍከፍ ስለ ዝብሉ ኣብዘይ ጉዳዮም ስለ ዝኣትዉ ከምዚኦም ወዱ ከምዚኦም ይሽጎጡ ብኤርትራ
يؤسروا مهنياتو ሃይማኖት በይኒ ፖለቲካ በይኒ ሃይማኖታውያን ኮይኖም ኣብ ፖለቲካ ዳዎም ቀንጠብጠብ ተይሎም ይርኩዑ እንዳደሽቶ እትወሎም ኣብ ኤርትራ 4 ነጥቢ ፍተወ ጽላዮ ስነ ስርዓት ጌርካ ተምሊኽካ ስትንከካ የለን ዝኾነ ሃይማኖት ይሃልኻ ኣብ ልብኻ ኣትዩ ሃይማኖትካ እዚ ኢሉ ዘውፅእ ሰብ የለን ንቐጽል Deze foto ging echt de wereld over. Amerikaanse soldaten staan op stapels goud. Dit was in 2003. Midden باهيلهم سلف وزدلو اتورقنا عراق ايزي تريولهم قدم نتهاجر تايم غيرمو برين وش ديكتاتوري از منغس زخطفاكم يلوم مقاقيلهم صنيحم تمس بدحرايكه وريرمم سلاز تغزو سراويت استغزو مرحت سلاز نبرو تهاجر دو الى قيمه ختواغا اي كالتن هاجر عنيا سورياونكم نفس وقف هاجرات اتي ريزيرف ورق ناي هاجر ورق مالت ناي تهاجر ريزيرف اتي فاليو نايت ገንዘብካ ዝዕቀነሉ እዩ እዝን ድሕሪ ወሲድካ ሃገር ታይ ትኸውን ነዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ወርቂ ናይ ኢራቅ ወታደራት ኣሜሪካ ተሰኪሞም ሞይዶም ካበይ ካብ ኢራቅ ውሽጢ ኣብ ኮንቲነር ኣብ መካይን ጻዒኖም ሒዞም ሞይዶም ሃብቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ብጀካት ነዳዲ የዝብለካ ሪዘርቭ ባንክ ናይ ሃገርካ ወሲዶም እዮም ዝኾኑ ገንዘብ ወረቀት ኣይኮነን ቫልዩ ዘሎ ቫልዩ ወርቂ እዩ ናይቲ ሃገር ገንዘብ معقني ني حدا هاجر ገንዘብ ወርቅኻ እዩ እቲ ወርቅ እንድሕር ወሲድካዮ ወረቀት ኮይኑ ጥራይ ይስተርፍ ወረቀት እቲ ገንዘብ ወይ ድማ እቲ ካሽ ወይ ድማ ዝናይ ስዊፍት معقني ወረቀት ደይኮነስ ቁጽሩ ኮይ እቲ ቁጽርኻ ግን ብምንታይ ይድዕቀን በታ ናይቲ ሃገር ሪዘርቭ ወርቅ ሒዛቶ ዘላ ኣነ ክንዚ ወርቅ ለኒ ክንዚ ገንዘብ ይትመነለይ እቲ ወርቅኻ ሲ ትሕጅኡ እንታይ እዩ ወርቅ ናይቲ ሃገር እዩ ስለዚ ዙ እንድሕር ግሂጦም ኮይዶም ተሃገር ታ ኮይናላ ተረድኡ ማለት ንቕጽል ኢራን zeggen ze dat ze niks mochten houden. صباح من البات إيران كتوقع اللي حرتها بهايلو إيران توقع انتاي كم تصخ لابد خوابنا مغرب خنريو نخيل أبروحو قدرلوغن كاب جرينلاند جميركا حساب بعد كولومبيا تتوسيدو خو معين لسقوم تنتاي كمسل خيل زعجي بحايلي مؤدب بلو دغون سم كتبات غيرها أبتي ماغاز بعد دكتورين يسرح له دلو طول يو إلنا ونصدر أبنا نسطر عيقنا يكونن ቅድሚ ምህራመን እዩ ትንቢት ኣይና ሕጂ ትንቢት ዝድዩ ወይስ እቲ ጠንቋልቲ ኤርትራ ከተሓንያ ሲያስ ጋኒን ኣለዎ መናፍስቲኦም ዝገዝኦ ዝብሉና ዘለው እዚ ፖለቲካ እዩ ፊውቸር ሪኻ እንታይ ክገጥም እንታይ ክኸውን ዓለምና ንሪኢ ኣለና እንታይ ትኸውን ኣላ ሕጂ ኢኮኖሚ ናይ ዓለምና ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል እንታይ ክጸልዎ ከም ዝኽእል እቶም ገበቲ ሓይልታት ናይ ማጋ ዝብሎም ዘሎ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንሪኦ ዘለና ፒውር ትንቢት ዲዚ ኖ ኣእምሮ ቡሱል እዚ ትንቢት ኣይኮነ እንታይ ዳ ቡሱል ኣእምሮ እንታይ ክገብሩ ሓስብለው ኮንሽስነስ ናቶም ኣንቢብካ ዕላሞም ኣንቢብካ ምግላጽ እዚ أمريكا حيال وعباي ንምግባር بخمزيهم عين السقومتات ጥራይ ደይኮነ ስለዚ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ኣሜሪካ ኢልና በዚ ናይ ማጋ ዶክትሪን ከምኡ ዝኣመሰለ ስጉምቲ እንድሕር ተወሲዱ ናይ ግሪንላንድ ፅባሕ ንጎ እንታይ ክመስል ይኽእል ኣብ ዴንማርክን ኣብ ኤውሮጳን እንታይ ስልዋ ክገድፍ እዩ ከመይ ክፀልዎ እዩ ንናይ ናቶ ዝምድና ናይ ውሽጢ ናይ ደገን ሎሚ ንሰምዖ ዘለና ትራምፕ እንታይ ይብላ ኣሎ ነቶ ንዑ ሓጉዝና እምቢ ኢሎሞ ኣይንቐርበካን ኢሎሞ ኣይንሰድድን ወታደራት ኢሎሞ ናይ ግሪንላንድ ሪና ኣለና ነስተውለሉ እዚ ቃል እዚ ፒውር ከማይ ንግሆ ንጹር ንዝርድኦ እዩ ግን ናይ እስያስ ዘረባ እኮ ኣይርዳእነኒ ኮሎሊ ዝብላው እንድዒ ኣይርዳእካን ይደጋግመልና ደንቆሮ ተደንቂርካ ዳ መምህር ክደጋግመልካ እምበር ክትርዳእ ክሳብ ትርዳእ ታክገብረካ ዳ ማይም ولا مشارختك خاصة بكيلانكا أبنيتو دلوين عطاتهم ممكن تقاطعتهم لك تحسب عندي بترتا تسريعهم دلو نايتيز وستد دلو سقمتات تارجت تشاينا المحلة روسيا مسعى قالوا وين كسرعت غيلها أبزي داماتات كوفا بيلكا تسعوتلو عبيت داماتات بحالا هندو وسخ بجاكا روسيا تشاينان قالوا وين كتمسة غيلها بإسيا جابان الله كوريا الله باكستان الله بعد إندونيسيا الله خالوت الله أب لاتين أمريكا تمت غيل أب أوروبا بأوروبا فرنسا جرمن إنجليز الكون تزارب تغيلها نزيهم كلها تنزيعة أو هذا ترتا سريعة كما يتمت نساتا من أي ماقا دكتورين
مساعتن دل زمدناتات ወይ محزنات ወይ ኪዳን አንጻረን ክውሰድ ዘለዎ ስጉምትታት ምንቲ ናይ ማጋ ዶክትሪን ክሰርሕ እንታይ መስልቶም ስጉምትታት ዝውሰዱ እዚ ንዓለም ብሙሉእ ዝጸሉ ፖሊሲታት ስለ ዝውሰድ ዘሎ በብቁሩብ ናይ ቬኔዙዌላ ናይ ላቲን አሜሪካ ልና ክንጅምር ንኽእል ኤውሮፓ ንገዛ እርሱ ታርጌት እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ታሪፋት ታሪፍ ቀረጽ ዝበሃል ፖሊሲታት ንገዛ ርእሱ ንምቁፅጻር እዩ ምቁፅጻር ብዛዕባ ፍልሰት ዘሎ ፖሊሲታት ወጻእተኛታት ካኣቱን ደይካኣቱን ክንቀሳቀሱ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ንገዛ ርእሱ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ከዳኽም ዝጸንሐ ተርእዮታት ተባሂሉ ንዕኡ ንምውጋድ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት እዩ ምስ ህንዲ ተሳማዕን ኣይተሳማዕን ህንዳውያን ካኣቱ ንኣሜሪካ ትፍቅድ ኣይተፍቅድን ከመይ ጌርካ ምስ ህንዲ ዘሎ ንግዳዊ ዝምድናታት ተመዓራርዮ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሕጂ ምግፋሕ ናይቲ ርእስቲ ምንታይ እዩ ዝመጽእ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓይነት ስጉምትታት ክውሰድ ይከኣልቲ ምስ ተወሰደት ስጉምቲ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብኸመይ መንገዲ ሪኣክት ትገብር ወይ ትግብረ መልሲ እንታይ ክመስል ይኽእል ትግብረ መልሲ ሓያል ድዩ ድኹም ብዙሓት ካብዞም ዝረኣናዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ተፈተኑ ስጉምትታት ፍትንክፍ ግድፍ እዮም መህደዲ ድዩ መመርዓሚ ድዩ መቆፃፀሪ ድዩ መፈራርሒ ድዩ እንታይ እቲ ዝውሰድ ነበረ ስጉምትታት ብግቡእ ተሓሲቡሉ ድዩ ቀጻልነት ክህልዎ ድዩ ተሓሲቡ ኣብኡ ከሎ ጥራይ ንግዚኡ ከም መጓዓብዒ ስጉምቲ ወሲድካ ምባል እዩ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ድምር እንታይ ክመስል ይኽእል በር ናቱ ውፅኢት እዚ መስል መወዳእቱ ማለት እዚ ንሪኦ ዘለና ቤዝ ማለት ናይ ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ስፍራኻ ኣብ ሃገርካ ምስ ኣቐመጥካ ክሳብ እዛ ጅቡቲ ንእሽተይ ከይተረፈት እያ ተለብሊባ ዘላ ብኢራን እንታይ ዘምፅኦ እዚ ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ሃገርካ እንድሕር ኣስፊርካ ቤዝ ቦታ እንድሕር ሂብካዮም ንዕኦም እዚ ካብኡ ተበጊሶም ንኢራን ክሃርሙ ገለ ዝፈተኑ ሕጂ ከምቲ ናይ በዓል ቬንዙዌላ መሲልዎም ኢራን ተንኪዮም እዮም ግን ንህቢ እንድሕር ተንኪኻዮ ንህቢ ዝዕወተሉ ምክንያት ንእሽተይ ደቂቕ እዩ ግን ብምንታይ ዝዕወት ተልካ ህዝቢ ብሓፈሻ ሓደ ህዝቢ ክዕወት ዝኽእለሉ መንገዲ እንታይ ተልካ እቲ ህዝቢ ብሓደ መፂኡ ምስ ዝለዓል እዩ ንህቢ ንእሽተይ እዩ ሓደ ንህቢ መፂካ ትቆትሎ ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ተመፂኦምካ ግን ንዓኻ እዮም ዝቆትልኻ ሕበጥ ንሕበጥ ገብሩኻ ኢራን ኩም እያ ሕጂ ኣሜሪካ ተእውላ ኔቶ ንዓበጃኻ ንኔቶ ባዕሉ ባዕል ኣዲኻ ትፈልጥ ኢልዎ ቀኒኮ እዩ ከይዱ ባዕልኹም ነብስኹም ከኣሊልዎም ሕጂ ተገምፂሉ ግን ተስኡ ሓጉዙ ንብላ ኣሎ ንቻይና ኣዚ ሓቲትዋ ኣብያቶ ንኩለን ሃገራት ንዑ ኣብዚ ግብረ ሸበራ ኣሎ እንዳበልካ ዓዲምካ ባዕልኻ ትረፊዶ ገለዶ ልጋ ፍንጠርጠር እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ፍሽለት ኣሜሪካ ውድቀታ እዩ ውድቀታ ተራርቲ ሃገራት የድልያ እየን ደው ኢለን ዝገጥማ ኣና ኣሜሪካ የኣኽለኪያ ትበሃል ዘላ ኣብዚ ግን ኢራን በይናያ ጠጠው ኢላ ዘላ ክንብል ንኽእል ኢና በቲ ደጋዊ ስእሊ ብድሕሪት ግን መን ኣሎ ክንርድኦ ኣለና ብዓብኡ ራሻ ኣሎ ብዓብኡ ቻይና ኣሎ እዚ ክንርድኦ ፅቡቅ እዩ ናብልጦ ኮነና ስቕ ኢለን ዘለዋ ዝመስላ ግን ብታሕቲ ፅቡቅ ገይረን ምስማራት ዝወግኣ ዘለዋ ንኣሜሪካ ብመገዲ ኢራን እዘን ዓበይቲ ሃገራት ኣለዋ ኣሽማተን ይጠቐስ ኣይጠቐስ ብዘየገድስ ግን በይና ይኮነትን ኢራን ዘላ እዚ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ኣምፅያቶ ዘላ ናይ ኣፅዋር ንጎ ካበዩ ክንርድኦ ፅቡቅ እዩ ኦፍኮርስ ዓጢቓ ደው ኢላ እያ ንድሕሪት ኣይበለትን እንተኾነ ግን እዚ ዓለምና ወሪድዎ ዘሎ ኢኮኖሚ ንሪኦ ኣለና እዚ ኢኮኖሚ ናምንታይ እንቆልቂሉ ኣሎ ነዳዲ ተንከስ ከይብል ከመይ ገራ ሒዛቶላ ወይለኽን ከሪአክን የበላ ትብለን ዘላ በዓል ትስረ ኮይና ኢራን ጥራይ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ከም ኢራን ዝመሰለ ሃገር ኣብዚ ሰዓት እዚ ንኣሜሪካ ሽንቲ ንሽንቲ ገይርዋ ዘሎ ክልተ ነገር ኢና ኣሜሪካ ሕጂ ወይ ስዕረት ክትእመን ኣለዋ ወይ ድማ ንኢራን ከተጥፋ ትሓስብ ኣለዋ ኣይከኣልኒ ከዓ ንኢራን ምጥፋእ እንተዳ ተሳዒራ ኣሚናትሉ ስዕረታ ኢራን ነቲ ናይ ኒክለር ምስራሕ ክትቃላጠፍያ ብዕፅፍታት እሱን ድሕሪ ወኒና ከዓ ተንከስ ኢላ ትትንክፋ ሃገር የላን ስለዚ ንከይትትንከፍ ሰርቫይቭ ንክትገብር ያሳ ኒክለር ክትሰርሕ ትጎኝ ዘላ which ነብሳ ንምድሓን ሳተንካ ክትግዝእለክ ባርያ ክትኮንለክ እዩ ኣይግዛእንካ እዩ
ዓለምና ነዚ ህዝቢ ዓለም ንጹር መረዳእታ ክህልዎ ኣለዎ ሽበራውያን ተሒዞሞ ኣቶሚክ ቦምብ ካብ ኣሜሪካ ዝዓቢ ሽበራዊ ኣብ ዓለም የለን ካብ እስራኤል ዝዓቢ ግብረ ሽበራዊ ንህዝቢ ዓለም የለን አንጻር ሁማኒቲ ዝጓዓዙ ንጎ ሰብ ኢንዳስትሪ አጽዋሮም ንሰብ እንዳሸጡ ከቃትሉ ዝደልዩ ካብዚኦም ዝኸፍ ሰብ ኢንዳስትሪ ግብረ ሽበራውያን የለን የኔ ፍላጎት የሚቀጥለው ምርጫ ፍጹም ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን በተደጋጋሚ ብያቸዋለሁ አብርሃ ደስታ ካሸነፍክ በ24 ሰዓት አቅፍ ያስረክባል ሳታሸንፍ አሁን ባላደራ ባደራ እንደሚባለው አይነት ጫወታ የምትጫወት ከሆነ ግን ግልጽ የሆነ ጦርነት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው ይሄ መታወቅ አለበት ደቅ ዛግራ ራያ እንዲ ደቅ አናጹ ራያ ሁላ ራያ ገርዋል አሁን ጽቦ ወላ ይሄን ዋናቸው እንዲያው ፈልጋለሁ ወንድሜ ያዙልኝ ለታሪክ ሌላ ጊዜ ከዛ የደንግጸኩም ታቀዩ የደንግጸኩም ዝፋራዝምሽ ምድረ ፋራ ሆምዩ ማለት ሲ ገርም ህዝቡ አምንታይ አለው ታይ ዝኸውን ዘሎ ንሪኦ ለና በዓል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቆቢዕ ገይሮም ካምቻ ገይሮም ኖርማል ስረን ካምቻን ናይ ስራሕ ገይሮም ኮለል ክብሉ ከለው ንኽረአዩ ይኮሉን ንኽረአዩ ሎም አይኮን ንስራሕ ንሃገሮም ንምህናጽ ወፍሪ ክጓዩ ከለው እዚ ከዓኒ ጃክ እንድ ሮዝ ኮይንለይ ምርጫ እንዳመጾሲ ረዩ ክፍቶ ቆይ ዝገብር ዘሎ በቃ ክዕወት ኣብዚ ኤሌክሽን ሲ ክዕወት ድሕሪ ዓመት ክዕወት እዩ ዝሐልም ዘሎ ተኾነ ግን የፈራርህ ካሎ ጠልቀፍከፍ ተልክን ቆምጠክን ይኸጥፋክን ኩናት ይውጅ ዝብል ዘሎ እንዳፈራርህ ካይ ስለዚ ፈቲኹም ጸሊኹም ንዓይ ምረጹ ነተን ውድባት የፈራርህን ይዘሎ ማለት ግልጽ የሚዲያ ወጪ ዝዛረበ ዘሎ እንተኾነ ግን ንንቃሕ ከም ንህቢ ሓደ ንኹን ከም ንህቢ ተኾንካ ዝቀርበካ ያለን በይነኻ ተፈልኻ ምስ ትኸይድ ግን ጥፋኣት እዩ ስለዚ አሜሪካን እስራኤል ንህዝቢ ዓለም ታይም ዝገብርዎ ዘለው ናቶም መንፈስ ናቶም ኮንሽስነስ ተቋጻጺሮም ናይቲ ህዝቢ ዓለም ኣብ ትሕቲ ኢዶም ብምእታው ናቶም ደገፍቲ ብምግባር ንሳቶም ድማ ገዛእትን ገበትን ኮይኖም ንኽጎዩ እዮም ኣመኽንዮም ኣይሁዳውዶ ክርስቲያንዶ እንዳበሉ ዝፃወቱ ዘለው በሃይማኖት ኣምሲልካ ግን ኮንሽስነስ ናይ ሰብ ሶል ናይ ሰብ ገዚእኻ ባርያናትካ ጌርካ ኮንትሮል ትገብራና ዓለም እዩ ዝጓየ ዘሎ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኩናት ሳልሳይ ዓለም እንተደኣ በአጽዋር ተበጊስካ ግን ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዝባህል የለን ዳይሬክት ራብዓይ ሓምሻይ ወይ ሻብዓይ ክትኣቱ እሱ ድማኒ በአቶሚክ ክኸውን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከዓኒ ናይ መወዳእታ ዓለም እያ ክትከውን ዳ እምበር እዚ ስቂልካ ሓንቲ አቶሚክ ዶንግ ተውኪስካ እቲ ሓንቲ ድማ ስቂላ ክትሪኤካ ዝበሃልሉ ግዜ ኣብ ቅዒ እዩ ወይ ግብ ወይ ክብ እያ ክትከውን ስለዚ ንዙ ስለዝፈልጡ ከዓ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ንወዲ ሰብ ኮንሽስነሱ መንፈሱ ተቋጻጺሮም ክገዝኡዋን ዓለም እዮም ዝፍትኑ ዘለው ንሽተይ ኩናት ቶክ ተብልታ ኣብቲኣ ፋሕ ተብሎም ሽዑ ናትካ ደገፍቲ ትገብሮም በቃ ተስፋ ቆሪጹ ሰብ ኢዱን ላዕሊ ቢሉ ናቶም ገዝኡ ክኸውን ብዝተረፈ ንንቃሓሉ ጽቡቅ ጌርና ከም ደቂ ነቢ ሓደ ኮይና ደቂ ሪበይ ንቅድሚት ክንግስግስ ኢና ንሕጅብ ዝኣኽለና ሰሰናይ እንዳተመነኹ ክብርን ሞገስን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከምኡውን ህዝብን መንግስትን ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ዓወት نحفاش وانا خاتلالي شتو انت دمتو وانا خاتفلي لقات قرعتكو حموتو زي زرك ولا موتو انتخو ابسالين عنديهم